partner. So, may mechanics tayo dito. So, number 1, the facilitator whispered the secret word to player daw. Then players 1, write one letter at a time on the back of player 2. Player 2 guesses the letter, remembers it, then writes the same letter on players 3 back. So continue passing each letter until it Until it reaches player A. Then after receiving all the letters, player A runs to the front and says the complete word around. Sige, so example na, mga PMDC member dito, mo linya. Sige, linya. Sige na linya mo, daligan mo. Excited na Linya. natin. So, Sila walang na sample ha. Sige, sample. Dali na, faster. So, apat ni sila ha. So, what if naisa ka representative sila ha. Ang secret word kay Christ. Christ na kay apat man mo. Sige. Sulata siya ang Christ. So, i-shape si mo ha. Sige, go. C H R S T. Go. Sige, pasa siya ha. C H R I S T. Gets mo ba, kids? Christ. So go na siya to. Pass the message na to with a twist. So i-shape siya using your hand. So each group, kailangan na ako og 8 na members. 8 na representative each group. So ang group leader ka mo magpili. 8 members each group. Palinihan sila din sa tubangan ako. Ipagawas na rin yun yung mga pinaka-kusgan, pinaka-bright na mga... Kailangan ako 8. Kailangan ng mag-20 seconds na dako. Wala din na dili ka makapil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Masa ka ni orange? Wala! Wala! 7, Hey! 9! Wala! Pabindi ni orange, wala ni sila yung mga bitaw. okay. Orange! Pink! Sige, okay. So each, sige, asan yung mga ano ninyo? So, ano yung brown na naging sa orange? Okay, so sa orange, linya ko na eh. So sige, blue team, linya na ko na eh. Pagdali mag-start. Kami pag linya ko na. Ayaw mo to, no? Di ba naman magpatay? Linya na ko. Linya na ko. Linya. Sige, padali mo. Orange, pabindi mo, ate. Sige na, tayo niya mo. Sige, linya. So, mag-adjust na kayo. Gamay lang atong space, no? Sige, pwede mo backward sa bangko? Gamay request na. Backward naman ako, please. Ano ko dapat 5 years kung di ko rin. Wala. Sige, wait lang. Dalawa na lang, oh. Ay, dili na ako tubangay. Dili mo magdinya sa ako tubangay. Sige, ay. Dili na lang. Para, di ba? Dili mo, orange team, pink team. Asa orange? Ang matakpan mag-cheat, disqualify tayo ha. Remember that God is watching. Okay, so, kinsa dili? Asang pink team? Asang pink team? Okay. Asang blue team? Asang green team? Asa ang orange?
Okay, sige. Sabi na lagi mo. Dali mo. Sa mga front ninyo, dali mo sa ako. Dali, dress fair, Terrence, come here. Okay, so, kinsa